Game 2 na ta mga boards. Game 2 na. Giangkon sa team Cebu City ang game 1. Kini game 2 na ta sa atong bakbakan mini inventory sa Limango. Cantabaco, Toledo City mga birds. Ana, topo ni Master Tinker basa ni Tonton. Gipon ang Jobert. Din agil tabang. Critical. Okay ni ato ang bakbakan diri ha sa barangay Cantabaco. Alimango. Under ni sa Pitik Partner Promotion. Good item. Sponsored ni by board member Oloy Corominas and Sir Dimac. Mao na ato mga sponsor ha. Organizer na to sila si Boss Jordan Alporque, sila si Boss Butchoy o si Boss Rocky. Hala. Kula po. Labihan ni Pictus Kula po lagi kapot man. Okay, hilamos. Ara kula po. Badlis na sad. Grabe kula po eh. Servisyo Jobert para 4. Ala, wala po. Pusing na sad. Grabe bola ha. Bang! Bang! Kula po. Din amas sablay kula po sa Pictus eh. Perfect na kayo. Para 5 mga kaboards. Jobert on the attack. Answer by Jomar Roma, the king. Jobert. Aggressive mood. Tara. Allah kariha. Perfect. Perfect shot for a perfect time. Kini para sa Wana. Kulapo. Kulapo again. Bang! Jubildo Kante, mikalit lang sulbong. Servisyo, the king, Jomar Roma. Pictus, Saud. Tonton. Kulapo. Bang! Kulapo, kaniha. Awas mo Kulapo. Ano 5 mga birds. Kini para 2 mga birds. Servisyo the king. Jobert. The king again. Pictus. Gipakamang kini. Adjustment ni Jason Dad Master TikToker. Out mo lang tira. 2-5 na. 2-5. Happy fiesta de ug mga adlaw ha sa Alimango, Cantabaco. Pit sa 15 sa September eh. Kula po. Overhead, walang katao-tao. 3-5. 3-5. Servisyo the king para 4. Kuha, lobo. Jomar, namato. Tunton, ayay. Kulapo. Bang. Hala, kaniha. Bang! Adto naman oy. Out ball. Tama yung mga sibil. Ang score, 3-5 3-5. side out mga birds. Ikaw last. Natay. Gatos be. Siyaw na. Kinuha pa rin. Kinuha pa rin mga birds. Okay, servisyo Kulapo is the best. 5 para 6. Kulapo mga bird. Bang! Jobert. Out ball. Out ball. Servisyo the high flying spiker Jobildo Kante. Master TikToker. Out ball ang team break. 4-5. 1-point ball game in favor of Team Cebu City. Servisyo Jobel. Ipakamang na sad. Out ball na naman si Master TikToker. Ang malas. Igual 5 na.
Back to the ball game mga birds. Igual is 5. Servisyo dahil flying spiker Jobel. Jobert. Lah, Jobert again. Okay. Bang. Kulapo. Yay. Jobert lah. Yay, dire. Out po. Out ball, out ball. Servisyo Jason, the master TikToker. Lah, kuha. Ay, taga Kulapo. Wa kabantay sa Kulapo sa attacking Tonton. Igual 5 lagi hapon mga birds sa atong game to. Kulapo lah, haplas na. Size 5, change court. Oh, this game is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Dean's Hollow Block diya sa Ilaya Dumanhog for your construction needs. O ang Jorkin Construction Supply. Kung nagkinaanglan mo mga graba, anapog, sus, kontaka ninyo ang Jorkin Construction Supply. Bang! Asong bula! Tora, baguros na! Heavy loaded shot, out ball. City 5 na. Kini para 8. Tonton. Jobert answered by the King. The King again. Nice defense. Hala ka diha. Wait. 8-5. 3-point lead in favor of Team Consolacion. Okay, back to live action. Servisyo Tonton para 9 na. Last 4 na ang Team Consolacion. Jomar pouring in. Answer by Mr. Explosive. Jomar again. Kulapo. Kuha pa. Lah. Team Cebu City on the attack. Team Consolacion defending. Lah. Hide. Jomar Roma. Bang. Tut. Lah, gini. Tonton. Gi, Lampurnas. Bang. Tuara. Hilamos. Hala ka na tagak higan Jomar. Bang. Dapa. Tuara. Hala ka niya. Good item. Oh, shout out ha ni Boss Joey Obsinal na atay bakbakan diha sa Kuanos Minglanilla karong September 29. Team Cebu City versus Team Mandawi. Og naapod tay undercard diha, Battle of Class B. Og shout out sa ni Ramil Dayday diha sa Tabla Liloan. Adto na sa tay bakbakan diha karong September 23. Team Cebu City gyapon versus Team Mandawi diha sa Tabla Liloan. Shout out sa diha ni Pitik Partner sa Aurora Zamboanga. Nga atong amigo nga promoter sa Volleyball Dayon-Dayon, Pitik Partner. Shout out sa ni Yads, ang Reyna sa Volleyball Dayon-Dayon. Usasan sa ato ang paborito nga promoter sa Volleyball Dayon-Dayon, Yads Casinilio. Service Mr. Explosive Jobert Barcinas. Jomar, labay na. City na. Servisyo. Lah. City 8 mga kaboard sa atong score ha. Okay, bobo. Tut. Jomar. Lah. Tuara Jubil. Kulapo, namato. Lah. Tonton. Emoton. Sao na. Okay. Jomar. Bang, saggang na. Daray. Poli lang. Tara, burak na. Jubil. Ay. Imo Jomar. Tonton. Ay. Nag-ilog. City 8 para 9. Servisyo The King Jomar Roma. Wait. Ito na ba wa? 9.
City. Nueve City na mga birds. Nueve City. Kini para Jis. Last 3 na ang Team Consolation. Jomar, Pundak. Unay punidol. Kuha. Jomar. Ay. Laka diha. Kuha na. Nagkaguliyang na. Kaya mukat na. Lah, tara. Ay. Tuara Pictus Kulapo. Overhead. Tonton, sagang. Kulapo na sad. Lah. Gibubuan yung mayong Kulapo. Jomar. Sagang Jubel. Batay! Sharon Kunita. Pompa ni Idol Jobert Barcinas. Side out. City 9. Last 3, last 5. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo is the best. Tonton. Ay, Kulapo. Lah. Awa na, limpyuha pagkatrabaho. Ay, wag yung ebidensya. Awan pas kang manang. Hawan pa yung guys kamanang. Ibarbasan yung Tonton. Sitsipan. Noemi, kini para Jis. Last 3 na mga boards ha, ang Team Consolation sa atong game to. Para baos ni Jobel, Sagang, Kulapo, nang hasi. Ay, Jomar. Ay, Kulapo. Daragi. Lampurnas. Apa? Ang. Usbe. Ladara. Kuha pa. Hayay. Jubil, basa. Out ball. Uy, G City. Last 2 na, last 2. Service dahil pa yung spiker. Jubil Ducante. Kulapo, timbre. Sagang Tonton. Jomar. Layay. Easy ball. Tara. Bang! Kulapo. Heavy loaded shot. Side out. Servisyo Master TikToker Jason De La Serna, the pride of Bulhoon. Lah. Tumaton. Burak. Jubel. Taraw, trapo na no? Out ball. G-City. Servisyo Tonton. Lah. Kulapo. Answered by Tonton. Jubil. Firing. Jomar. Alah. Yay. Kinsa kayo malipatan ni ron. Bang. Lay, tagak. Kao ti Jubil. Hiwi na. Babag na. Tuara. Botong bola. Nasay pag yung bola. Babaw. Okay, bola sa Team Cebu City mga birds. City, kini para 8. Lah, Kulapo, overhead. Awas. G-City. Servisyo Jomar the King Roma. Tora. Ay. Padpad si Idol Jobert Barcinas. 11 na. Shout out ni Carlo na. Carlo dire giyaw-yaw na skilid. Servisyo Jomar Roma. Pugsok Jomar. Allah kaniya. Daog na, may daog ang Team Consolation sa game to. Adon natin decision mga birds.